Hello sir, I am Joey Lamoste and I am going to discuss the intact buoyancy and how ship stability will be affected when it is breached. So first I will discuss the intact buoyancy. So intact buoyancy refers to the buoyancy, the upward force exerted by a fluid that opposes the weight of an immersed object. So if we say intact buoyancy kay mo ni siya ang mutulod sa barko gikan sa ilom padung sa babaw para mo'y makakos nga mulutaw ang barko of a ship when it is in normal undamaged state before any damage or flooding has occurred. So sa wala pa yung mga break ang barko, mao na makakuan nga makapalutaw ang buoyancy niya padumabaw. So it is a crucial factor in ensuring a ship's stability and ability to float. So kinahanglan kayo ang buoyancy sa barko para mao ni ang rason para mulutaw ang barko o para nasad sa mga safety sa seafarers. The second one is how ship's stability will be affected when it is breached. So before tamo padayon, the word breach refers to a break or hole in a hull often caused by damage, corrosion, or accident. So ang breach di ay kay mao ni ang resulta sa mao ni ang mga liki sa barko, mga break like nga kanang nay mga buslot ag hull. So that's what we call breach. So when a ship breaches, its stability is affected due to the influx of water, which can reduce the ship's reserve of buoyancy and potentially cause it to capsize or sink. So if ma-breach kuno ang ship og naay breaches, ang stability niya kay maapektuhan tungod sa mga tubig nga nakasulod. So mao na maka-reduce na sa buoyancy sa barko. Ug mao ni maka-cause og makalunod or nga na. Breaches can lead to heeling, tilting to one side if the flood is asymmetrical and can decrease the metacentric height, making the ship unstable. So ag breaches kay makalid po ni siya og tilting to one side, like maghiwi ag barko asymmetrical na, dili na balance, ma-decrease ag metacentric height. So ag barko basta nanay maka-breach ang barko, mao na ang cause nga mao na nga makaingon nga dili na balance ang barko, maghiwi na. Then the severity of the impact depends on the location and extent of the breach as well as ship's subdivision and design. So magdepende po na sa iyang location or extent of the breach ug unsay gidak-on sa iyang buslot sa hull nga na. So that's all sir, and thank you.